morning dear student. I am your teacher कल्पना नायक. आज आमे तुम इंग्राजी बहिर गोटे मजालिया गप विषय पढ़िबा. गपटीर ना हैला लिटिल राउंड बन पार्ट 1. So let's start. Look at the picture. छवि देखुछ. छवि रे कौन देखुछ? हाँ, गोटे गोलाकृतिर पिठा एवं गोटे ठेकुआ. Why has the bone legs, eyes and ears? देखुछ पिठाटीर काहींकी आखि कान एवं गोड़ अछि. Is it like a living creature in this story? So read the story to know more about it. चलो एही गप विषय आमे अधिक किछि जानिबा. Once upon a time there lived an old man and an old woman. एकदा थरे सेठारे गोटिए वृद्ध लोक एवं जणे वृद्ध महिला रहुथिले. One day the old man said, "Do make a bone for me, my dear." से वृद्ध लोकटी दिने से वृद्ध महिला को कहिला जे मो पई गोटिए रुटी बा पिठा तैयारी करिदेब कि. एठारे से माय डियर ता स्त्री पाई व्यवहार करिछि. The old woman took flour from a box, made dough out of the flour. ସେହି ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଟି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସରୁ କିଛି ମଇଦା ବାହାର କଲା ଏବଂ ଆମେ ଯେପରି ରୁଟି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଟା ଚକଟି ଥାଉ ସେପରି ସେ ଗୋଟିଏ ଡୋ ବା ଗୋଟେ ଗୋଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲା. Out of the flour and from the dough she made a little round bone. ଏବଂ ସେହି ଡୋରୁ ବା ସେହି ଗୋଳାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଲାକୃତିର ବନ୍ ବା ପିଠା ତିଆରି କଲା. ସି baked it. ତାପରେ ସେ ଏହାକୁ କ'ଣ କଲା? ସେକିଲା. And put it on the window sill to cool. ତାପରେ ସେ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଝରକା ତଳେ ତାକୁ ରଖିଦେଲା. The little round bone lay there for some time. ସେହି ଛୋଟ ପିଠାଟି କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ରହିଲା. Then it rolled from the window to a bench. ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲା? ତାହା ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା. From bench to the floor. ତାପରେ ସେହି ବେଞ୍ଚରୁ ସେ ଚଟାଣକୁ ଗଲା ଏବଂ and from the floor to the door. ତାପରେ ସେହି ଚଟାଣରୁ ସେ କବାଟ ପାଖକୁ ଗଲା. From the door it rolled out of the gate. ତାପରେ ସେ ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ସେହି କବାଟ ପାଖରୁ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ଗଲା. It rolled on and on. ତାପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲା? ଗୁରୁଣ୍ଡିବାରେ ଲାଗିଲା. By and by it met a rabbit. ଏହିପରି ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ଗୁରୁଣ୍ଡୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ କ'ଣ କଲା? ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆକୁ ଭେଟିଲା. On the way the rabbit said, "Stop little round bone." ସେହି ଠେକୁଆଟି କହିଲା ଯେ ଅଟକି ଯା ପିଠା ଅଟକି ଯା. I am going to eat you off. ମୁଁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି. Don't do that, rabbit. Let me sing you a song, said the bone. ତାପରେ ସେ ପିଠାଟି କହିଲା ଯେ ଅଟକି ଯା ଠେକୁଆ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି. said the bone and it began to sing. ତାପରେ ସେ ଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା. Taken out of flour box, made into a dough and baked in a oven and cooled on the sill. I ran away from grandpa, I ran away from grandma, and I will run away from the rabbit. This minute I will. And off it
rolled away. Taken out of flour box. गोटे बाक्सरू मैदा नियागला. Made into a dough. तापरे गोटे गोला प्रस्तुत हैला. And baked in a oven. ओभेन माने गोटे रुटी सेकिबा पई जेउ जंत्र ताको ओभेन कहा जाए. And baked in a oven. तापरे सेका गला. And cooled on the sill. झरका तले ठंडा हेबा पई रखा गला. I run away from grandpa. मु जेजे बापा ठारू दौड़िकी आसीछि. I run away from grandma. मु जेजेमा ठारू मध्य दौड़िकी आसीछि. And I will run away from the rabbit. मु एही ठेकुआ ठारू मध्य दौड़िकी पळेइबी. This minute I will. And off it rolled away. से एहा कही संगे संगे गुरुंडीबारे लागिला. So student, I hope you all understand the meaning of the story. Thank you.